الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ پچھلے بندے تک ہر بندہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے پڑھو، سیدھے اٹیلا کے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ میں اکثر اپنے بیان دے وچ، خطاب دے وچ، واز دے وچ یہ عرض کردا ہوں کہ درود پڑھنا ساڈا عقیدہ ہے، یہ پہچان ہی درود تو ہے کہ سنی ہمیشہ درود والا، آکو سبحان اللہ۔ تو شاکر میں الحمدللہ ہر جگہ جتھے بھی تقریر کردا اتھے میں یہ واقعہ سنانا، اور یہ سنانا میرے تے فرض بھی آ، یہ سنانا مینوں چاہیدہ بھی آ تاکہ تانوں درود دی اہمیت پتہ چل سکے۔ میرے نال ساتھی، میرے رفیق سفر سارے جان دے آ کہ یہ واقعہ سنان تو بغیر تقریر دا آغاز کرنا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ کی ہے۔ دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی گئی، لکھن والے نے علامہ سلیمان الجزولی علیہ رحمہ۔ دلائل الخیرات درود پاک دی فضیلت کتاب لکھی گئی، جتنی پایا تکمیل دی کتاب دلائل الخیرات لکھی گئی، مفسرین، تفسیر کرنے والے لوگ، علماء اکرام نے یہ تصدیق کی، تائید کی کہ جتنی پایا تکمیل دی کتاب دلائل الخیرات درود دی فضیلت ہی لکھی گئی، نہ کوئی لکھی گئی یا نہ لکھی جائے گی۔ اتنی پایا تکمیل دی کتاب، اتنی کاملیت دی کتاب، لکھن والے کوئی عام نہیں، علامہ سلیمان الجزولی رحمہ، وقت دے غوث قطب ابدار گزرے لکھن والے۔ آپ کو ایک بندہ عرض کرتا کہ سرکار اے لکھن دا کی مقصد پیش آیا، سونا ایمان تازہ کرو، حضور اے لکھن دا مقصد کی پیش آیا؟ اتنی کاملیت دی کتاب لکھ چھوڑی، جتنی کاملیت دی کتاب نہ کوئی ہے نہ ہونی ہے۔ آپ اپنی ہی کتاب دے وچ دلائل الخیرات اگر پہلے اسباب پڑھو، پہلے صفحے پڑھو تو آپ اپنی آپ بیتی لکھ دے، کی آخ دے، عرض کر دے کہ میں جنگل چ ایک دفعہ گزر رہا اور پیاس محسوس ہوئی، گرمی سی، گرمی دی شدت نہ پیاس محسوس ہوئی، ارد گرد پانی اپنا شروع کر دیتا، پانی کوئی نہ لبا، دور گیا دیکھیا کہ خوہ نظر آیا۔ قصہ مختصر، خوہ جدوں قریب ہو کے دیکھیا خوہ دا پانی واہ ڈونگا سی، دل چ ہن اس گل دی بھی ہوب کہ پانی لازمی پینا، پیاس دی شدت کافی ساری اور گرمی دی شدت بھی کافی ساری، پانی اتے کھچن واسطے ادھر ادھر کوئی برتن، کوئی ڈولو، کوئی جگ، کوئی گلاس، کوئی ایسی چیز مل جائے، وہ تلاش کرنا شروع کر دیتی۔ تلاش ختم ہو گئی، برتن نہ ملیا، دور دیکھنے ایک مکان تے ایک لڑکی کھڑی ہے تے سرکار آل دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ قریب گئے، پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو؟ نیچے آئیاں، آ کے پوچھ دیاں حضرت کس چیز دی تلاش ہے؟ کوئی چیز لب دے پھر دے ہو؟ نیچے بیٹھو، بہت نیچے بیٹھ، سائڈ تو ہو جا، ڈسٹرب نہ کرو۔ وہ بچی عرض کر دیاں سرکار کی لب دے پھر دے ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں کافی دیر تو کچھ تلاش جاری ہے، میں تہاڈی کچھ مدد کر سکاں۔ سرکار فرما دے کہ بیٹا گرمی دی شدت ہے،
ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਖੂਹ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਸੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤਾਰਫ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੁਸਕਰਾਏ, کیا میرا نام سلیمان الجزولی ہے؟ بچی مسکرائی، خوش ہوئی، انہیں کہا وہی سلیمان جزولی جدیاں تمام جہان دے وچ تُباں پئیاں ہوئی ہیں، جدی ولایت دے لوکی ڈنکے مار دے پھر دے، جنہوں لوگ ماندے ہی بہت آ، ہر پاسے آپ دے چرچے نے، شورا ہویا ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے وہی سلیمان جزولی ہو؟ جی بیٹا میں وہی سلیمان جزولی ہوں۔ بچی مسکرائی، کہنے لگی پھر وقت دا ولی ہوئے، غوث ہوئے، اتنی پایا کاملیت تک پہنچیا ہوئے، سارے جہاز چرچے ہون، شورا عام ہوئے، ہر بندہ گن گاندہ پھرے، تے پانی اتے لیان واسطے ڈولو لبدا پھرے، پانی اتے لیان واسطے ڈولو لبدا پھرے، ولی ہوئے، کامل ہوئے، پھر پانی اوپر لیان واسطے ڈولو لبے۔ انہوں نے کہا بیٹا پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا میں دس دیاں، گل سننے والی ایمان تازہ کرو۔ میں اگے دسیا کہ درود عقیدہ وا، اور میں اس کتاب دے وچوں حوالہ دیتا کہ جیڑی کاملیت اور کامل پیر دی لکھی ہوئی ہے، وقت دے ولی دی لکھی ہوئی ہے۔ بچی نے کی کیتا؟ بچی نہ عمل اے ہویا، بچی اے کر کے کھو دے کول گئی، اے کر کے تھلے دیکھیا، اپنا تھک سٹیا، پانی اپنے آپ اوپر آ گیا۔ سبحان اللہ، پانی چ تھک گیا، پانی اپنے آپ اوپر آ گیا۔ علامہ سلیمان جزولی علیہ رحمہ مسکرائے، حیران بھی ہوئے، وقت دا ولی میں، لوکی تا میرے ڈنکے بجاندے پھر دے، چرچے شورے میرے، تے چھوٹی جی بچی تھک سٹے، پانی اپنے آپ اوپر آ جاوے، کی وجہ ہے؟ بچی نو پوچھ دے، یا بیٹا یہ کیڑا عمل ہے؟ ایسا کیڑا عمل کر دیاں، ایسا کیڑا کم کر دیاں، اللہ نے اتنیاں طاقتہ بخشیاں، ولیاں تو بھی اگے نہ گئی ہیں۔ بچی مسکرائی، آخ دی حضور نماز پڑھ دیاں، فرضے جتنی کو ہو سکے فرض عبادت کر دیاں سرکار، لیکن جے طاقتاں اللہ نے بخشیاں تے ایک عمل دے صدقے بخشیاں۔ پوچھا بیٹا کیڑے عمل دے صدقے؟ آکھن لگی سرکار سا بات ہوندا وا، سا تو پہلے نبی تے درود پڑھ دی رہنی ہے، سا بات آندا، سا تو پہلے نبی تے درود پڑھ دیاں، نبی تے درود پڑھن دی یہ فضیلت ہے، جدوں پیاس محسوس ہوندی نیچے آنی کھو دے وچ تھک سڑدی، پانی اپنے آپ اوپر آ جاندا وا۔ جب بچی سرکار تے درود پڑھے تے اللہ اتنیاں رحمتاں کرے، اتنیاں رحمتاں کرے کہ پانی جی تھک سٹے اپنے آپ اوپر آ جاوے۔ تے پھر محفلاں دے وچ جدوں تانوں آکھیا جاندا خطیب حضرات، نعت خان حضرات کے درود پڑھو، تے پھر کنجوسی نہ کریا کرو۔ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ فرماندہ چھوٹے کم چھوٹے بندیاں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جڑا اللہ اپنے فرشتوں دے وچ بہ کے کردا وا، اس تو اگے بڑا عمل تو نہیں ہو سکتا نا، جڑا خود خدا دی ذات کرے۔ پھر تسی تے میں کیڑے باغ دی مولی ہاں؟ پچھلے بندے تک پڑھو سارے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ آمدے والے نا دو شعر اس تو بعد انشاءاللہ تقریر دا آغاز۔ حضور میرے نال مل کے پڑھنا، تاندری نہیں کرنی۔ نعت خانہ نے بہت سراں لائیاں، اور میرا اکثر میں دسدا کہ میرا کوئی سر لینا کوئی تعلق نہیں، اور میں کوئی بہت بڑا خطیب بھی نہیں۔ الحمدللہ میرے پیراں دی دعا وا، میں تواڈے سامنے بیٹھا، یہ فیض آ انہاں دا، اس واسطے تاندلی نہیں کرنی۔ آمد دے والے دو شعر پڑھنے تے میرے مل کے پڑھنے، بہت سوکے شعر ہیں، پڑھو۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچار
جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حاصل کلام شعر جس واسطے میں انتخاب کیتا ہوں شعر سنو ایمان تازہ کرو کہ سب انبیاء سلامی کو آئے کہ یوسف بیٹھے ہیں منہ کو چھپائے سب انبیاء گھر میں گھر کملی والے نہ ہوتے ان سب میں گھر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں کہ ہر سمت سلے آلہ کی پکاریں کہ ہر سمت سلے آلہ کی پکاریں مہینوں میں گر ربیع اول نہ ہوتا مہینوں میں گر ربیع اول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. کاکو سبحان اللہ. معزز دوستو سامعین بزرگوں عقیدت مندوں قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت تواڈے سامنے میں بیان کیتی. اللہ فرماندا کہ وارفانہ لاکا ذکر سونیا میں تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند کر چھڑیا. بہت ساری تقریراں بہت سارے بیانات بہت سارے خطاب اس موضوع تے سنے. میرا ایک اپنا عقیدہ اور میں اس عقیدے دے نال انشاءاللہ اس ٹاپک نو لے کے چلنا بس چند منٹ دی گفتگو زیادہ کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں لیکن جتنی دیر بیٹھو توجہ نہ بیٹھو اور متوجہ میرے حال ہوو تاکہ سرکار دے ذکر دے نال ساڑے دلانو نور مصطفیٰ مل سکے. توجہ میری طرف رکھو اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا. اللہ فرماندہ میں تو
ذکر تواڈے واسطے بلند کر چھڈیا. کس طرح بلند کر چھڈیا؟ اللہ نے نبی پاک نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں. آکھو سبحان اللہ. کو شک ہے کہ سرکار نو شاناں عطا نہیں فرمائیاں؟ جنوں شک ہے او نہ بولے، جنوں پاک ہے او بولے سبحان اللہ. اللہ نے نبی پاک نو بے شبہ شاناں عطا فرمائیاں، اتنی شاناں کہ کسے بھی نبی نو عطا ہی نہیں فرمائیاں. اس شان دے وچوں ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ نے سرکار دا نام عرش تے احمد رکھیا تے فرش تے محمد رکھیا. آپ دے دو نام گرامی، اس میں گرامی. عرش تے آپ دا نام احمد پکاریا جاندا ہے اور فرش تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکاریا جاندا ہے. اینو چپ کراؤ یار، گل ٹھیک نہیں بچیو، بولو نا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بیٹھے رہو، بولو نا میرا پت، تشرب نہ کرو. باقی جس طرح مرضی بیٹھو، کوئی فکر نہیں. او چھوڑو 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 چھوڑو، تی بیٹھو پت، چلو بیٹھے رہن دو. وہ نیانے ہیں جنہاں واسطے پیراں نو بکریاں دیندے پھردے تسی، جدوں ہوندے نہیں پھر کہندے پی جی بکرا لے لو، دعا کرو پت ہو جاوے. اس واسطے انہاں نال پیار بھی کریا کرو. کچھ نہیں، بچے آ نادان آ، لیکن گفتگو نہیں پت. گفتگو صرف میری، جو تہاڈی واری آئے گی بے شبہ جنہ مرضی بولیو، لیکن ہن میری واری. غور نہ سنو. عرض کی کردا سی کہ سرکار دے دو نام، فرش تے آپ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش تے اللہ نے آپ دا نام احمد رکھیا. احمد دا مطلب یہ آ کہ او بندہ جن نے اللہ دی سب تو زیادہ حمد کیتی ہوئے او احمد ہوندا وا. دونے لفظ ایکوئی لفظ دا مجموعہ، ایکو لفظ دے وچوں نکلے حمد تو کہ جدی تعریف کیتی جاوے. احمد دا مطلب او بندہ جڑی خدا دی سب تو زیادہ تعریف کرے، تے محمد دا مطلب ہے کہ جے دی تعریف سب تو زیادہ کیتی جاوے. احمد تے تھوڑی جی ڈیٹیل دینے. احمد دا مطلب دل چ رکھنا، ذہن چ رکھنا. احمد دا مطلب کی کہ وہ بندہ کہ جن نے اللہ دی تعریف سب تو زیادہ کیتی ہوئے، اللہ دی حمد و ثنا سب تو زیادہ کیتی ہوئے، انہوں احمد آکھیا جاندا ہے. آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال گزری. چھوٹے ہندے پڑھتے آئے ہیں کہ نبی کریم رؤف الرحیم تاجدار مدینہ سرور سینہ آپ دی ظاہری عمر مبارک 63 سال سی. 40 سال دی عمر چاہ کے نبوت عطا ہوئی اور 23 سال آپ دی نبوت دا عرصہ رہا. 23 سال دے وچ نبی پاک نے کتنی کا حمد و ثنا کیتی ہونی. اللہ نے فرما رہا مولا فرماندا کہ یہ سونیا تسی احمد ہو، لیکن 40 سال دی عمر دے وچ نبوت عطا ہو رہی ہے. عقیدے دی گل دسی چلا. ساڈے علماء کرام خطیب حضرات اس گل نو بڑی اچھے طریقے نہ سمجھاندے آ کہ اما حلیمہ دی ڈاچی بڑی کمزور جی سی. اچھا انی بھی کمزور نہیں سی جنہیں انہوں نے مولوی نے بنا دیتی ہے. خیر میرے مسلک دے جو عظیم بہاراں جو ہونیاں، اسی انہاں دی گل نہ اتفاق کردے ہاں. اما حلیمہ دی ڈاچی بہت کمزور سی، بہت لاگر سی، سب تو پچھے سیگی. جدوں مکے چ پہنچی سب تو آخر تے پہنچی. پھر کی ہویا؟ نبی پاک عطا ہوئے. نبی پاک جدوں ڈاچی دے اوپر آ کے بیٹھے نا تے پھر ہر بندہ جاندا نا ڈاچی ترو تازہ ہو گئی. اتنے تک ماندے ہو؟ ہر بندے نے سنی گل، بڑی کمزور سی، چل نہیں سکتی سی، سب تو پیچھے رہ گئی. لیکن جدوں نبی پاک اتے تشریف فرما ہو گئے، ڈاچی دیاں گلاں ہی ہور ہو گئیاں، رفتاراں ہی ہور ہو گئیاں. ڈاچی سارے تو اگے ننگی. یہ ڈاچی کیوں ہو گئی؟ میں ڈاچی کو سوال کیتا کہ ڈاچی پہلے تو بڑی کمزور سی، پہلے تو بڑی لاگر سی، پہلے تو بڑی کمزور سی، اتنی کہ چل بھی نہیں سکتی سی. یہ پھر کی ہویا؟ انہیں کیا تینوں نہیں پتا؟ کہ نہیں. انہیں کہا میرے ہوتے نبیوں دا سردار بیٹھ گیا، میریاں مہارا ہی ہو گئیاں. وہ عقیدے دی گل سنو، جے نبی پیدا ہوئے تے ڈاچی دے اوپر بیٹھ جائے، ڈاچی نو پتا چل جاندہ کہ نبی بیٹھا. نبی نو پتہ ہی نہیں لگا 40 سال میں نبی سیگا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ لوگ کہندے آ کہ 40 سال تے جا کے پتہ لگا. اے لوگ نعوذ باللہ کہندے کہ نبی نو پتہ ہی نہیں سی. نبی سے 40 سال دی نبوت عطا ہوئی. ڈاچی دے اوپر سرکار بہن، جانور دے اوپر بہن.
جانور نو پتا لگ جاندہ کہ میری رفتار اس واسطے تیز ہو گئی، میرے اوپر نبیوں دا سردار بیٹھ گیا، تو نبی نو پتہ ہی نہیں لگا میں نبی سی، 40 سال پتہ ہی نہ لگا، بلکہ میرے نبی تو ادو بھی نبی سی جنہوں کائنات کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی سی۔ اگے جا کے اس تے گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ، لیکن عرض کی کر دیا سی احمد دا مطلب ہوندا کہ وہ بندہ کہ جنہیں اللہ دی سب تو زیادہ حمد بیان کیتی ہوئے۔ نبی پاک دی ظاہری عمر 63 سال، 40 سال دی نبوت عطا ہوئی، 23 سال اللہ دی حمد و ثنا کیتی، لیکن کتنی کر لیں؟ حضرت آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال، ادا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 950 سال، ادا مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے رہے۔ آدم دی عمر ہوئے 1000 سال، نوح علیہ السلام دی عمر ہوئے 950 سال، ادا تے مطلب آدم نو احمد ہونا چاہیے سی، کیونکہ آدم نے اتنی حمد و ثنا کی تھی، سونے دی تے عمر ہی 23 سال، ایک کیڑیاں شانہ مولا عطا کیتیاں، 1000 سال حمد و ثنا کی تھی لیکن احمد نہیں، ادا مطلب کہ نبی دی کوئی اور بھی عمر موجود ہے نا، ادا مطلب کہ نبی دی کوئی اور بھی عمر موجود ہے نا۔ او میں دلیل دینا کیڑی عمر؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ اندر عرض ہوئے، ہاتھ بننے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سنیا ماں باپ قربان جان، اس صحابہ دا ادب سی، ایسا ادب سی کہ جتنا صحابہ نے ادب کیتا اسی تسی اتنا ادب کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ میں اکثر ایک گل آکھدا ہونا کہ نبی پاک نو انج مننا چاہیے جدا نبی پاک دے صحابہ نے منیا، نبی پاک دے صحابہ نے منیا، منن دا حق اس طرح عقیدہ ہونا دا۔ میں بلکہ عقیدے دی گل سناواں، مولا مشکل کشا دی گل یاد آئی۔ عقیدہ کی ہے کہ نبی پاک نو انج منو جداں نبی دے صحابہ نے منیا۔ کافران دے نال ایک معاہدہ ہویا، دی سنو ایمان تازہ کرو، انج منو کہ جداں نبی دے صحابہ نے منیا۔ کافران دے نال کوئی صلح دا معاہدہ ہویا، وہ دن مقرر ہویا، ٹائم مقرر ہویا، سرکار بیٹھ گئے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے وچ قلم دیتا، ایک پرچہ دیتا کہ اس صلح دی جو بھی شکاں سی وہ لکھیاں جان، تے لکھن والے علی المرتضی تے لکھان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سی۔ وہ وقت دیکھو کیسا ہوئے گا، اتھے ایک ماسٹر نہیں مان آندے تے اتھے وقت کے لکھن والا علی ہوئے تے لکھوان والا اللہ دا نبی ہوئے، سارے کافر کٹھے، بڑے بڑے سردار اتبا اتیبہ شہبہ ابو جہل ابو لہب بیٹھے ہوئے، صلح دے شکاں لکھن واسطے بیٹھے ہوئے۔ عرض اے کرنا دل چے گل رکھنی کہ نبی نو انج منو جدہ نبی دے صحابہ منیا، آکھو انج منو جدہ نبی دے پچھلے نہیں میں نال دے، فرنٹ سیٹ آئے تو اڑا بہتا حق بڑھتا، جے نہ بولے 6 والی سیٹ تے بٹھا دوں، بولو انج منو جدہ نبی دے صحابہ منیا۔ جے فرنٹ سیٹ والے بندے رہ گئے تو پھر ڈرائیور نو تو آپ ہی جھٹکے لگنے شروع ہو جانے۔ یہ تہاڈا بہتا ذمہ داری ہے، جے نہ بولیں تو تانوں 6 والی سیٹ تے بٹھا دینا۔ اس واسطے نال ساتھ دیو، مسلسل جگراتے دے نال، مسلسل آستانے دی ڈیوٹی دے نال طبیعت نساز ہے۔ یہ تسی مینوں میری گل سن لو کہ میں بیان کرنا نہیں، تسی میرے کو ہن کروانا، جے سبحان اللہ کہندے رہو گے تے بیان آندا رہے گا، جے جاگدے ہوں گے پھر ادھا نہ ہوئے مینوں بھی ہوئے کہ میں پتہ نہیں قبرستان بیان کر رہے ہاں، جاگن دا ثبوت دیو۔ لڑے میں اکثر یہ گل کردا ہوندا، مینوں کہندے پیر جی بڑے سونے بیان کردے، بڑے سونے نقطے بیان کردے ہو، لیکن بار بار لوکاں نوں یہ گل کا تو آکھ دے کہ سبحان اللہ کہو۔ میں کہا جی ہارٹ اٹیک دی بیماری عام آ، تو میں دل دسی بندے نوں، میں کہا سبحان اللہ میں اس واسطے خواندا کہ ہارٹ اٹیک دی بیماری عام آ، کی پتا بندہ پتا تو لگے، چلو جب بندہ اے ہو گیا تو جنازے دا اعلان ہی کر کے چلا جاواں۔ اس واسطے جاگن دا ثبوت دو، آکھو سبحان اللہ پیچھے تک۔ با ایتھے کے رکھو گل، صحابہ نے جس طرح منیا، حضرت علی دے ہاتھ وچ قلم، وہ صلح دی شکاں لکھن لگے نا جی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھ محمد رسول اللہ، آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جنہوں لکھنا شروع کرتا کو کہ نبی پاک نے وہ لکھنی سی گل
ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇਣੀ। ਲਿਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਆ ਕਾਪੀ ਪੈਂਸਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख चुके। उन्होंने कहा जी नहीं ये मिटाओ, इदी जगह लिखो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। सरकार शफीक सी रहमतुल्लिल आलमीन सी। सरकार ने कहा असी सुलह वास्ते आए अली, चल तू मिटा के लिख दे मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला। हजरत अली ने जो जवाब दिता ईमान ताज़ा करो। मैं इस वास्ते गल दसी कि नबी दे साहबा ने दस सरकार नूं मन्निया, मनण दा उन जाके लिख चुके असी मुहम्मद रसूलullah। सरकार ने फरमाया अली लिख दे, छड़ दे, असी सुलह करना आया। क्या सरकार एक गल लिखी अली ने मुहम्मद रसूलullah, अल्लाह दे रसूल आ मुहम्मद। सरकार मेरा गला ते कर सकदा, ये सावा रुक सकदियां, लेकिन अली बता नहीं सकदा क़यामत वाले दिन तक। ये मिट नहीं सकता। नबी नूं इंज मनो जिदा नबी दे साहबा ने मन्या। जाबर अलैहिस्सलाम, जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु इदा हथ बन्ने सरकार दी बारगाह अंदर सोनिया दलाइल देन लगा सी कि नबी दी फिर कोई होर भी जिंदगी है ना, क्योंकि अल्लाह फरमांदा अहमद हो। अहमद यो बंदा कि जिन्हें सब तो ज्यादा हमदो सना बयान की अल्लाह दी होवे, फिर किस तरह अहमद हो? मैं दलाइल देना समझना तुहाडा काम है। जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की या रसूलल्लाह सोनिया मेरे माँ बाप कुर्बान जान। सुनिया अल्लाह ने इस कायनात दे विच सब तो पहले केड़ी चीज नूं पैदा फरमाया? अकीदा ते साहबा होना चाहिए ना। हुण हर बंदे नूं पता सी सन 571 ईस्वी च पैदा होए और आप दी उम्र मुबारक 63 साल सी। ते जाबर रजी अल्लाह तआला ना जानदे हुंदे कि नबी नूं की पता पिछे की होया कि नहीं होया, बल्कि साहबा दा अकीदा ये सी कि नबी अल्लाह दी अता दे नाल हर चीज जानदे आ। क्या सरकार अल्लाह ने इस कायनात दे विच सब तो पहले केड़ी चीज पैदा फरमाई? सरकार मुस्कुराए, ये नहीं किया जाबर मैनू की पता, मैं ते कल आया, मेरी तो इतनी उम्र है नहीं, बल्कि फरमाया जाबर सुनो अल्लाह ने इस कायनात दे विच अपने नूर दे नाल सब तो पहले मेरे नूर नूं तखलीक कीता है। अपने नूर दे नाल मेरे नूर तखलीक कीता। कैसा नूर? आल ते नूर है ही है। मैं नूर ते भी गल दसदा चला क्योंकि रबीउल नूर शरीफ दा महीना, फिर नूर ते गल ना होवे, ये भी बखीली आ। नूर ते गल आखदा जावां। औलाद ते आला हजरत ने फरमाया कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये साडे इमाम अहमद खान रज़ा बरेलवी ने फरमाता। लेकिन देखो आल ते है, साहब ते नूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाने, मैं देखता था ना कैसा नूर, ऐसा नूर कि जेड़ा कदी नूर देखिया ही नहीं। कैसा नूर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा, दो सहाबी बैठे हुए सरकार की गुफ्तगू सुनते रहे, काफी देर हो गई, जिदा तुसी बैठे हो इस तरह मजमा लगा होया। सरकार आवाज फरमा रहा है तो सरकार जो अपने लब हिलाते होणगे, आवाज फरमाते होणगे, किहदा दिल करदा होगा उठ के जाण नूं उत्थों? जिन्हां दी गुफ्तगू दा आलम ये सी, हर बंदा महव हो जाता सी। काफी देर गुजर गई, किस्सा मुख्तसर। वो दो सहाबी अर्ज की सोनिया फिदा का उम्मी वबी या रसूल अल्लाह, सोनिया बड़ी दूरों आए हैं, रस्ता बहुत लंबा है और साडे रस्ते दे विच हनेरा भी बहुत है, सरकार को चीज अता करो असीं अपने घर पहुंच जाइए। सरकार ने नहीं कहा मैं कित्थों करा, या उस वक्त कोई लालटेन या उस वक्त कोई टॉर्च वाला कोई सिस्टम तो नहीं सी। सरकार ने कहा अच्छा मेरे गुलाम वो जरा सोटी फड़ के लिया ना। सरकार ने सोटी फड़ी, ऐ करके अपने हाथे मारी, सोटी नूरो नूर हो गई। औलाद ता नूर ही है, शाकी कोई नहीं। सहाबा दे नूर ही है, शाकी कोई नहीं। सरकार ने वो सोटी फड़ी, लकड़ दी सोटी। अज नबी नूं अपने जिहा कहण जोगो
ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਟੀ ਫੜ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟਣ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ, ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਐਸਾ ਨੂਰ कैसा नूर, वो सोटी फड़ी, जो सोटी फड़ी ना तो सोटी नूरो नूर। साहबा दोनों ने सोटी फड़ी, चलना शुरू हो गया, रस्ते दे विच लाइटिंग और अगे जा रहा है, एक साहबी दा घर आ गया। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੋਟੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, मेरा घर जरा फासले ते आ, ये सोटी मैनू फड़ा दे, मैं अपने घर ले जावा, मैं रस्ते च चानन कर ला। मैं तो नहीं देनी, सरकार दे हाथ ना लगी चीज, क्योंकि सरकार दे हाथ ना लगी चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ी चीज मेरे जिस्म अतहर ना मस हो गई, अल्लाह ने उते दोज़ख दी अग हराम फरमा दी। किहदा दिल करदा सी सोटी देण नूं? मैं कहा जी मैं तो नहीं देनी, मैं तो अपने घर रखनी। उन्हें कहा तेरी मेहरबानी, तेरा घर नेड़े है, मेरा घर दूर आ, मैनू दे दे, मैं अपने घर ले जावा। नहीं देनी। कहा फिर कोई ऐसा अमल करते हाँ कि अपना दोनों का सड़ जाए। उन्हें क्या की, क्या सरकार ने सोटी फड़ी सी, ऐ करके मारी सी, तो सोटी नूरो नूर हो गई सी। आपा ने अमल करके देखिए। उन्हें क्या की, क्या होर सोटी फड़ के लिया। अल्लाह अकबर, अकीदा देखो। क्या होर सोटी फड़ के लिया, वो सोटी ऐ करके फड़ी, वो सरकार दे हाथ ना लगी जेड़ी सोटी सी, वो सोटी ते मारी, दूसरी सोटी भी नूरो नूर हो गई। औलाद एक पासे, साहबा एक पासे, सरकार दे नाल हथ ना लगी सोटी नूर हो गई, वो जे ना लगी अगे वो भी नूर हो गई। दोनों साहबी खुश हो गए। एक साहबी अपने घर सोटी ले गया, दूसरा अपने घर सोटी लेके चला गया। अल्लाह फरमांदा कि सब तो पहले मैं अपने नूर दे नाल नबी दे नूर नूं तखलीक कीता। किदों कीता अल्लाह जाने, अल्लाह दी ज़ात बेहतर जानदी। इत्ते एक होर दलील सुनो। जबरील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अंदर हाजिर होए, अर्ज करदे सोहणिया तुहाडे वर्गा सोहना देखिया ही कोई नहीं। आखो सुभान अल्लाह, एडी ढिली सुभान अल्लाह। नबी दे हुस्न ते गल होए ते आशिक सुभान अल्लाह ना आखे। लोकी चौंकां च बह के बोलदे आ, लोकी कबूतरां दे खुड्डियां दे कोल बह के बोलदे आ, लोकी जिन्ने भी सरकारी जलसे होंदे उन्हां च बोलदे आ। ते मैं कहना ओ जुबान वट के ना सड़ दईए जिहड़ी सरकार दे जिक्र ते ना बोले। आखो सुभान अल्लाह। सरकार दे हुस्न दी गल होवे, जबरील अमीन हाज़िर होए, क्या सोहणिया मैं शमाल जनूब मशरक मगरब देखे, सोहणिया जिद्दां दा अल्लाह ने तुहानू बनाया इदां दा सोहना कदी देखिया ही नहीं हैगा। तो सरकार दे हुस्न दी गल ना करिए। सरकार सैर दी गर्जना मदीने चो निकले ते दूर निकल गए। अगे देख दिया कि एक काफिला पड़ाव कीता होया, उहदे करीब गए, हुस्न दी गल करन लगा, जिहदियां कसमां रब कुरान दे विच खांदा उस हुस्न दी गल करन लगा। अल्लाह फरमांदा वद्दुहा वल लैली इज़ा सजा, सोहणिया तेरे चेहरे दी भी कसम आ, तेरियां जुल्फां दी भी कसम आ। सरकार दूर निकल गए, एक काफिला पड़ाव करके बैठा होया, करीब गए, देखा एक लाल ऊंट खड़ा। उस लाल ऊंट दे करीब गए, आवाज थी केड़ा एदा मालक है। उस काफिले दा सरदार आया, कहने लगा कि जी मैं इस दा मालक हाँ, बोलो की हो, की चाहते हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे कि इस ऊंट नूं मैं पसंद कर लिया, कुर्बान जावां उस ऊंट तो जिन्हों सरकार पसंद कर लैन। सारी दुनिया ये चाहती है कि असीं सरकार नूं पसंद आ जाइए, तो वो चीज़ तो वराउल वरा जिन्हों सरकार पसंद कर लैन। उस सरकार ने ऊंट पसंद किया, पसंद करके उसकी कीमत पूछी, कीमत दसी। सरदार ने, सरकार ने की किया, ऊंट फड़िया, ऊंट की महार अपने इत्थे रखी तो चलना शुरू कर दिता। थोड़ी दूर जो सरकार नजरों तो ओझल हो गए ना, वो सारे लोग इकट्ठे होके आ गए। उन्हें क्या कौन सी तू जानदा? उन्हें कहा नहीं। कहा तेना सौदा होया, कीमत तय हुई, तू ना पैसे लै ना पूछया कौन सी कित्थों आया सी, तू सरकार नूं ऊंट दे दिता, उस बंदे नूं ऊंट देता। नाउज़ बिल्लाह ऐसियां अजीब अजीब गल्लां करनियां शुरू करतियां। कलमा नहीं पढ़िया सी, उस वक्त काफर सीगे, ते वो क्या एक हसीन शख्स आया तेरे कोलों तेरे ऊंट दा सौदा कीता
ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਊਂਠ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੇਨਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਫਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਏਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਊਂਠ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਪਰਦਾ ਹਟਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓਏ ਬਦਬਖਤੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਭ ਖੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਖਸ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹਬਸ਼ੀ ਦੌੜਿਆ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਊਂਠ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਓ। ਐ ਕਰਕੇ ਗਠਰੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਉਜਰਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆ ਖਜੂਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਖਾਓ, ਨਾਲੇ ਸੈਰ ਹੋਵੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨਗਦੀ, ਇਹ ਉਜਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਹੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈਗਾ। ਨਬੀ ਐਸੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਮਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਲਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाते कि जबरील दस तेरी उम्र कितनी है? सोने कोई अंदाजा नहीं, फिर भी दस तो सही। क्या जी इतना अंदाजा वा कि चौथे हिजाब ते ये मुस्तरद हदीस आ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी गुफ्तगू कर रहा कि जिहड़ी साबित शुदा वा, मैं को अपने को गल्लां नहीं कर रहा, और मैं तस्दीक करवा सकदा, मैं दिखा सकदा। हदीस की गल आ, नबी पाक ने पूछा कि जबरील उम्र कितनी? कोई अंदाजा नहीं, फिर भी दस तो सही। क्या चौथे हिजाब ते एक सितारा चमकदा सी, ਜਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ 70,000 ਸਾਲ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਲੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰੂਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70,000 ਸਾਲ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 70,000 ਸਾਲ ਗਰੂਬ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ 72,000 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ऐसी उम्र कि 70,000 साल। फिर वो दिन आम नहीं जिदा अपना दिन है, क्योंकि अल्लाह फरमांदा कि जेड़ा रोजे महशर दा एक साल होएगा ना, अज दे 50,000 साल दे बराबर होएगा। तो इतो अंदाजा लाओ कि 72,000 वारी देखिया होवे वो सितारा जेड़ा 70,000 साल चमकदा रहिंदा सी, 70,000 साल गरूब रहिंदा सी, ओनू देखिया होवे तो सरकार ने फिर मुस्कुराए, क्या जबरील जे अगर वो सितारा अज देखे तो पहचानूंगा? हजूर इतनी बारी देखिया कि पहचान क्यों नहीं सकता? सरकार ने अपना इमामा मुबारक ऊपर किया, फरमाया अल्लाह दी कसम आना ज़ाली का कौकब, फरमाया मैं ही उस तारा सी जरा चमकदा हुंदा सी उत्ते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फरमाया आना ज़ाली का कौकब, फरमाया बेशक मैं ही वो सितारा सी जड़ा उत्थे चमकदा हुंदा सी। ते जबरील अमीन अर्ज करदे सोनिया फिर इतनी देर
کی کرتے رہے؟ فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ اندر نفل پڑھدا رہا، اللہ دی حمد و ثنا کردا رہا۔ ثابت کی ہویا؟ اللہ نے فرمایا سونیا تو احمد ہے، تو سب تو زیادہ میری حمد و ثنا کرنے والا ہے۔ تو ادو دا ماں جنہوں آدم بھی نہیں سی، آدم تے بنایا کل دی گل ہے، تو ادو دا ماں جنہوں کوئی چیز بھی نہیں سی، سونیا تو احمد ہے۔ جنہوں اللہ نے گل یہ آخ دیتی کہ تو احمد ہے، تے اللہ قرآن چ فرماندا اذکرونی وذکرکم، فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ سونیا تو احمد ہے، تو سب تو زیادہ میرا ذکر کیتا ہے کہ سونیا میں قرآن چ آکھ چکیا اذکرونی وذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا۔ سونیا تو میرا ذکر کیتا تے تو احمد بن گیا، کہ سونیا میں تینوں محمد بنا دیتا تا قیامت تیرا بھی ذکر اسی طرح ہوندا رہے گا۔ تو سونیا محمد ہے، محمد وہ ہوندا وا کہ جیدی سب تو زیادہ حمد و ثنا ہوئے۔ سونیا میں تینوں محمد بنا کے بھیجیا، وارا فانا لاکا ذکر سونیا اسی تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا، تسی وہ جیدی سب تو زیادہ حمد و ثنا ہوئے گی۔ ایک اور روایت سنو بس آخری گل، اس تو بعد انشاءاللہ سلام۔ اگر طبیعت نہیں ماندی تے ہونی پڑھا دینے اسلام۔ نہیں مینو لگتا کہ دیکھو اسلام تے سبحان اللہ آکھیا کہ میری گفتگو تے آکھیا، جڑے تے بندے چاہندے ہیں کہ ہور گفتگو ہوئے وہ آکھو سبحان اللہ۔ چلو کو تھوڑے بہت میرے نال ہے گا ہی ہے جی، اگلے پچھلے میں یہ فرنٹ سیٹ والے تے بہتا ڈیپینڈنٹ ہاں، میں تک کہ جی نہ بولے تو میں 6 والی سیٹ تے بٹھا دینا، تہاڈا بہتا حق بندا اس واسطے بولو آکھو سبحان اللہ۔ میں حدیث سناتا جاواں سبحان اللہ ایویں نہیں لوگ اخواندے، یہ سبحان اللہ دا ایک وجہ وا۔ سبحان اللہ دا مطلب اللہ تو پاک ہے۔ پھر میں اگے تانوں کی دس کے ہٹیا، اللہ فرماندا قرآن دے وچ اذکرونی وذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا، تسی کلے میرا بیٹھ کے ذکر کرو میں کلا کراں گا، تسی بندیاں چ بیٹھ کے ذکر کرو میں فرشتیاں چ بیٹھ کے کراں گا۔ پھر یہ کیڑا ذکر ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ جے کلے بیٹھ کے کہوں گے اللہ تو پاک ہیں، اللہ تو پاک ہیں، سبحان اللہ اللہ تو پاک ہیں، ایک نہ ایک دن تے اللہ فرما ہی دو گا نا جا پھر بندیا تم ہی پاک ہیں۔ تو جنوں رب کہتے ہوئے پاک ہے پھر تو شک رہ جاندی، اس واسطے سبحان اللہ لازمی بولو نا تو سبحان اللہ۔ جنتا دوزخاں دے فیصلے ہو گئے، میں روایت بیان کر رہا، جنتا دوزخاں دے فیصلے ہو گئے، دوزخی دوزخ دے وچ چلے گئے، جنتی جنت دے وچ آ گئے۔ جو جنتی جنت دے وچ آ جان گے نا تو اللہ جنتی جتنے بھی دوست ہون گے، جتنے بھی الحمدللہ سارے دعا کرو اسی بھی انشاءاللہ ہوں گے، عقیدہ ہے۔ جتنے بھی اس وقت جنتی ہون گے انہاں دے وچ انبیاء بھی ہون گے، انہاں دے وچ اولیاء کرام بھی ہون گے، انہاں دے وچ نبیین صدیقین شہدین تمام ہون گے، اور انشاءاللہ العزیز ساڈا عقیدہ اسی بھی انشاءاللہ اتنے موجود ہوں گے۔ اپنے پیران دی نسبت دے نال سائیاں دے کرم دے نال اسی بھی انشاءاللہ جنت وچ بیٹھ کے اللہ اس دعوت دا انتظام کرے گا، انشاءاللہ اسی بھی کھانے کھا رہے ہوں گے۔ وہ سارے جتنے بھی جنتی لوگ ہون گے نا اللہ انہاں دی دعوت کرے گا کہ دعوت 17 طرح دے کھانے پیش کرے جان گے، دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، شاید نالوں میٹھا پانی ہوئے گا، اللہ سارے دی دعوت کرے گا، دعوت کھلا کے اللہ عرض کرے گا، اللہ حکم دے گا کہ سب نے کھانا کھادا، ان کا جی کھادا، خوب سیر ہوئے ہو جی ہوئے ہیں مولا، کیا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو؟ سارے حیران ہونگے کہ مولا اتنے لذیذ کھانے، شاید نالوں میٹھا پانی، دودھی نہراں، اس تو بھی زیادہ سراب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کس طرح سیر ہو سکتے ہیں؟ اللہ داؤد علیہ السلام نے حکم دینے کے ذرا کھڑے ہوئے نا، داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، وہ وقت دیکھو کیسا ہوئے گا، اتنے انبیاء بھی ہوں گے، نبیین صدیقین شہداء تمام جنتی لوگ ہوں گے، اللہ داؤد علیہ السلام نے حکم دے گا کھڑے ہو، جی مولا کیا اپنی کتاب ترائت دی تلاوت کرنی شروع کرتا ہوں؟ نبی تے اتریا کلام ہوئے پھر نبی تلاوت کرے تے او دی کیا ہی بات ہوئے گی، سارے محب ہو جڑ گے، داؤد علیہ السلام تلاوت کرن گے ترائت دی جڑی انہوں تے اتاری گئی،
جدوں تلاوت ختم ہو جائے گی اللہ پھر فرمائے گا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو؟ لوگ پھر حیران ہوں گے مولا اس تو بھی زیادہ سیر کہ جی موسیٰ کھڑا ہو تیرے تے جیڑی کتاب اتری یا زبور او دا ذکر کرنا شروع کر دے مولا زبور دی تلاوت موسیٰ علیہ السلام کرن گے لوگ بڑے محب ہون گے بڑے خوش ہون گے بڑے سیر ہون گے اللہ فرمائے گا اس تو بھی چاہتے ہو جی چاہتے ہیں عیسیٰ تو کھڑا ہو جا انجیل دی تلاوت کرنی شروع کر دے انجیل دی تلاوت ہوئے گی لوگ ہور سیر ہون گے جدوں سارے معاملات ہو جان گے نا اللہ پھر فرمائے گا کیا اس تو بھی زیادہ چاہتے ہو اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو مولا چاہتے ہیں پھر باری آئے گی ساڈے تے تواڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا سونیا کھڑا ہو جاؤ جی مولا جیڑا تیرے تے قرآن اتاریا سونیا دی تلاوت کر کے سنا سانا وقت کیسا ہوئے گا نبی تے اتریا قرآن ہوئے گا نبی دے لفظ زبان کیوں نکلے ہوئے گے دنیا محو ہو جائے گی سیر ہو جائے گی ہما تن گوش ہو جائے گی ہر بندہ محو ہو جائے گا اتنا سرور ملے گا زندگی اتنا کدی سرور نہیں ہوئے گا جنہوں تلاوت ختم ہو جائے گی اللہ پھر فرمائے گا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو اب میں اتنا بڑا موضوع ٹاپک کس واسطے بنایا تو عقیدہ درست کرنے واسطے کہ نبی دیاں شانہ وراء الورا کیونکہ اللہ نے فرما دیتا ہوا وارفانا لاکا ذکر سونیا تو اڈا ذکر تو اڈے واسطے بلند کر دیتا یہ بلند ہندہ ہی جانا اتھے نہیں قیامت تک قیامت تو بعد بھی جدوں ہر کتاب دی موسیٰ بھی تلاوت کر چکے ہونگے عیسیٰ بھی تلاوت کر چکے ہونگے اور داؤد علیہ السلام بھی تلاوت کر چکے ہونگے کہ سونا اپنے مٹھی بولی دے وچ قرآن بھی سنا چکا ہوئے گا اللہ پھر فرمائے گا اس کو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتی ہو جی مولا ہونا چاہتی ہو اللہ پھر اپنی زبان دے نال اپنی آواز دے وچ اللہ سونے تے درود پڑے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ وارفعنا لک ذکرک نعرہ تحقیق اللہ فرمائے گا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو جی مولا پھر مولا اپنی آواز دے وچ نبی پاک تے درود پڑے گا قیامت دا دن تو بعد تک وارفعنا لک ذکرک انبیاء بھی ہونگے نبیین رسول سارے جنتی ہونگے اللہ اتھے بھی ساڑھے نبی دا ذکر بلند کرے گا نبی دی ذات درود پڑے گا آخری گل سنو اور بس اس تو بعد میرا سلام اور اس تو بعد درود و سلام اللہ نے کیونکہ میں سید ہاں الحمدللہ تے جدوں تک پھر اپنے بابے دادے دی گل نہ کراں تے ادوں تک سواد بھی کوئی نہ آندا نا لازمی ہے کہ میں خطاب کراں اور جس وجہ تو لوگ میرے ہاتھ چوم دے آ مینوں ادب کر دے آ اور مینوں سٹیجاں تے بٹھاندے آ میں سید ہویا پھر میں اپنے بابے دادے دی گل بھی کرنا چاہیے نا بخیل تو نہیں ہونا چاہیے جے سننا چاہتے ہو تو آکھو سبحان اللہ سارے صحابہ نو شانہ ملیاں وراء الورا حضرت ابو بکر نو شان ملی وراء الورا یار غار یار مزار میں پوچھیا کسے علماء کوڑوں صحابہ دیاں شانہ وراء الورا یہ شانہ کس طرح ملیاں اس عالم نے کیا کہ شانہ نبی پاک دے صدقے ملیاں میں کہا جی ابو بکر نو شانہ کس طرح ملیاں کہ اس نبی پاک دے صدقے ملیاں میں کہا کداں ملیاں واخدہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو اپنے موڈیاں تے سوار کر کے غار سور چڑے سی اللہ نے بیش بہا شانہ عطا کر دیتیاں میں کیا سونیا جی ابو بکر نبی نو موڈیاں تے چڑھاوے اللہ شانہ عطا کرے تو پھر اس حسن و حسین دا کی مقام ہوئے گا جڑا ادھر بھی بیٹھا ہوئے ادھر بھی بیٹھا ہوئے گا جے ابو بکر نو شانہ اللہ یہ عطا کرے کہ نبی نو موٹے دے چکے تے پھر اس حسن حسین دے بارے کی خیال آ جڑے عید والے دن
ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਇੱਧਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਹਸੈਨ ਮਿੰਨੀ व अना मिनल हुसैन। सुन लो जमाने वालियो, हुसैन मेरे विचों आ ते मैं हुसैन दे विचों आ। उस हुसैन दा की मकाम होएगा। गल तवारत पकड़ गई। मैं दसना चाहना सी आखिरी गल करदा और गुफ्तगू नूं समेटदा। अल्लाह ने सोहने नबी नूं बड़ियां शानां अता फरमाइयां। एक शान उहदे विचों इह भी है कि अल्लाह ने नबी दा साया नहीं बनाया। मानदे आ ना जी, बनाया नहीं ना जी। पिछले बंदे तक अल्लाह ने नबी दा साया नहीं बनाया। जेड़ा नहीं बनाया एक बार हाथ चक के कहे नहीं बनाया, नहीं बनाया जी। पाके जी अल्लाह ने नबी नूं शानां अता कीतियां, सोने दा साया नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? दो दलीलां इहदियां। दलीलां दो तरह दी हुंदियां, एक अकली एक इल्मी। मनदे हो ना जी? फ्रंट सीट वाले मनदे हो? दो तरह दे दलीलां, एक अकली और इल्मी। पहली अकली दलील, नबी पाक दा साया इस वास्ते नहीं बनाया क्योंकि साया इंसान जैसा हुंदा। साया इंसान जैसा हुंदा, जिस तरह दा बंदा होवे उसी तरह दा साया, जिस तरह दा बंदा होवे उसी तरह दा साया। बंदे दे सिर ते टोपी, साए दे सिर ते भी टोपी। बंदा चले साया भी चलदा। मतलब जिस तरह दा बंदा उस तरह दा साया। अल्लाह नू गवारा ही ना होया। क्या मेरा सोना किसी वर्गा हो ही नहीं सकता, चाहे ओदा साया ही क्यों ना होवे। क्या सोने तू ते इमामुल अंबिया वा, 1,24,000 पैगंबर तेरे पीछे, तू तो इमामुल अंबिया सब दा इमाम तू बना के भेजा, फिर साया भी तेरे वर्गा नहीं हो सकता। इस वास्ते साया बनाया ही नहीं। अकली दलील सी। इल्मी दलील सुनो जिस वास्ते मैं टॉपिक इख्तियार किया। साहबा दा जम्मे गफीर, साहबा दी हदीस मुबारक है कि साहबा दा जम्मे गफीर है। सारे साहबा बैठे हुए आ ते टॉपिक की छिड़िया होया कि अल्लाह ने नबी दा साया क्यों नहीं बनाया। जिद्दां असीं बैठे हुए आ इस तरह साहबा भी बैठे सीगे ते टॉपिक यही सीगा सारे साहबा को कि असीं तां तुसीं वो गल्लां कर ही नहीं सकदे जो साहबा करदे सीगे। साहबा दा जम्मे गफीर, सारे दा टॉपिक ये आ। बार 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 एक उठ्या उन्हें अपनी तकरीर की, दूसरा साहबी उठ्या ने अपनी तकरीर की, सारे साहबा ने तकरीरां कीतियां। और टॉपिक ये है कि अल्लाह ने नबी दा साया क्यों नहीं बनाया। उन्हां तकरीरां दे विचों जिहदी सब तो सोहनी तकरीर सी वो जनाबे उस्मान गनी दी सी, ज़ुन्नूरैन। मैं नूर ते टॉप वक्त हुंदा ते मैं बहुत सारी गुफ्तगू करदा, लेकिन मेरा टॉपिक नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि नूर, अपने नूर दे विचों नबी ने नूर बनाया। फिर जिस नाल नबी अटैच हुंदे गए वो सब नूर हुंदे गए। तो उस्मान गनी नूं हुजूर ने फरमाया उस्मान तू ज़ुन्नूरैन आ। फरमाया तैनू दो नूर अता कीते आ। सब तो सोहनी तकरीर किहदी सी? लो जी आ हुण दस के हटिया। लो भी जेड़े सुते हो बोलो सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब सारे ही सुते। देखो यार ऐदा मेरे रोंदी ना मारो, आखिरी लम्हात आ। और अलहमदुलिल्लाह मैं वाकई मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं कोई ना आलम आ ना खतीब आ ना मैं किसी लालच ना बैठा होया। मैं तो सिर्फ वाज़ो तकरीर नसीहत करने वास्ते बैठा होया। तो रोंद नहीं मारना मेरा दुल। मैं अगे क्या मुतवज्जो होकर सुननी, चंद मिनट की गुफ्तगू है, ईमान ताज़ा करना। आ मैं हुणी क्या कहटा जेड़े सुते बोलो सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह बोलन दा। इस वास्ते रोंदी ना मारो, तुहाडी मेहरबानी। थोड़ी जी गुफ्तगू रह गई बस, सुनो और इस तो बाद इंशाअल्लाह दुरूद सलाम और बेशबहा लंगर। बेशबहा लंगर इतने तो बहुत कहोगे सुभान अल्लाह। ये साढ़े सुन्नी इसी गलों ही मार खाते हैं जी। हाँ सुभान अल्लाह जी, होर सुभान अल्लाह सुन लो। सब तो सोहनी केदी तकरीर सी जी? बोलो सारे सुमाने ज़ुन्नूरैन दी। सब तो सोहनी केदी तकरीर सी? उस्मान ज़ुन्नूरैन दी तकरीर सब तो ज़्यादा सोहनी सी। आपने जो तकरीर की ते दसिया कि नबी दा साया क्यों नहीं, ते
آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبی دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کیونکہ سرکار اگے چلن گے تے سایہ پیچھے ہوئے گا کسے محب دا کسے صحابی دا، سرکار دے عاشق دا بھی پیر سائے مبارک تے نہ آ جاوے، اس واسطے اللہ نے سونے دا سایہ بڑھایا ہی نہیں۔ گل لاجک بنا لیا، بیک گراؤنڈ بن گئی، پتہ لگ گیا کہ سرکار دا سایہ نہیں بنایا۔ اور کیوں نہیں بنایا؟ سمانے گنی دی تقریر سب تو سونی سی، کیوں نہیں بنایا؟ تاکہ نبی تے سائے تے بھی پیر نہ آوے۔ گل یہ یاد رکھنی کہ نبی دے سائے تے بھی پیر نہ آوے۔ گل کی یاد رکھنی کہ نبی دے سائے تے بھی پیر نہ آوے، اس واسطے سایہ نہیں بنایا۔ میں کہنا اس حسین اور حسن دی شان کیا، اتھے اللہ فرماندا کہ سایہ نہیں کیونکہ پیر بھی نہ آوے۔ حسن و حسین اتھے بھی کھیل دے ہوندے سگے، اتھے بھی کھیل دے سی، پیر بھی لگا دے ہوندے سگے، بلکہ سرکار دی زبان بھی چوس دے ہوندے سگے۔ سایہ اس واسطے نہیں کہ پیر بھی نہ ہوئے، تو اس حسن و حسین دا کی مقام ہے جڑے پیر بھی رکھ دے سی، سائے تے نہیں، سینے تے پیر رکھ دے سی۔ سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ پیر نہ ہوئے، اتھے بھی کھیل دے سی پیر رکھ کے، اتھے بھی پیر رکھ کے کھیل دے سی، بلکہ سرکار جدوں ماؤ چاہندے سی کہندے سی حسین میری زبان چوس، پھر سرکار حسین نبی پاک دی زبان بھی چوس دے ہوندے سی۔ پھر انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا ہوں اتنے میرے فتوے لانے والے بہت سارے بھی لوگ ہون گے کہ صحابہ دی شان بیان کیتی نہیں، نبی پاک دی شان بھی بیان کر دیتی۔ الحمدللہ میں اہل سنت نال تعلق رکھنا، صحابہ دی شان بھی سنو، میرا ٹاپک نہیں سی لیکن سنو تاکہ کل کوئی بندہ سوال نہ کر سکے۔ شان صدیق اکبر سنو اور اس تو بعد انشاءاللہ سلام پڑھو۔ شان صدیق اکبر کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج تے گیا واپس آئے، ابو جہل آیا کیا تیرا ایک بندہ یہ گل کہندا کہ میں آسمان تے گیا، 1 2 3 4 5 6 7 آسمان پار کیتے، رب نال ملاقاتاں کیتیاں، جنتا دوستاں دی سیر کیتیاں، واپس آیا، کنڈی بھی ہلدی رہی، ایک بندہ نہیں کہا نبی، ایک بندہ کہندا میں 7 آسمان پار کیتے، اللہ نال ملاقات کیتی، جنتا دوستاں دیاں سیراں کیتیاں، واپس آیا، کنڈی ہلدی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلدا رہا، ایک بندہ کہندا تو مندا ابو بکر صدیق؟ کہندے نہیں دا کیدا ہو سکدا ہے، مان ہی نہیں سکدا۔ انہیں کہا لے پھڑیا گیا ابو بکر اج، انہیں کہا پھڑیا گیا، انہیں کہا ابو بکر نہیں ماندا، نے کہا جی نہیں منن والی گل ہی کوئی نہیں ہے، میں مندا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ نے کہا جی پھر تواڈے نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک کام کیتا۔ انہیں کہا بدبختا تو یہ گل آکھی نہیں سی کہ نبی نے گل کہی آ، تو تے گل کہی سی کہ ایک بندہ کہے، کوئی بندہ کہے، اوے میرے نبی نے تے یہ گل آکھی آ کہ میں 7 آسمان پار کر کے گیا، اللہ نال ملاقاتاں کیتیاں، اوے میرا تے اس گل تے بھی ایمان آ۔ نبی فرماندے کہ اللہ تھلے مینوں ملن آیا سی، میں تاں وی من لینا سی گا۔ کیا یہ تو بڑی دور دی گل آ کہ نبی نے گل آکھی کہ میں اتنے رب نو ملن گیا سی، جے میرے نبی فرما دیندے کہ تھلے رب مینوں ملن آیا سی، میں تاں وی اتنے ایمان لینا سی گا۔ اس گل دی وجہ تو آپ نو صداقت دا لقب ملیا، صداقت دا لقب مل گیا نا جی۔ ایک غزوہ ہوئی، غزوہ دے وچ ایکو ہی ماں دا ایکو ہی پوت، انہیں سرکار کو اجازت منگی، شان صدیق اکبر سنو، ایکو ہی ماں تو ایکو ہی پوت، اور بندہ تیسرا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا سرکار اجازت دیو، غزوہ جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیری ماں کلی ہے، تو اپنی ماں دی خدمت کر، عبادت کر، تیرا جہاد اتھے ہی ہے۔ انہوں نے کہا سرکار میری خواہش ہے میں تہاڈے تے قربان ہو جاواں۔ خیر قصہ مختصر، سرکار نے اجازت دیتی، غزوہ چ گیا، شہید ہو گیا۔ نعرے دیداں لاؤندے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، ہوں اس واری چوپی کر گئے سارے تسی، ہوں نعرہ لوا لو غلامی رسول میں موت بھی قبول، موت بھی۔ یہ وہ وقت نہیں ہے جڑا سر سٹ کے نعتہ پڑھنے والا، یہ وہ وقت نہیں ہے جڑا سر سٹ کے خطاب کرنے والا، کیونکہ فرانس دے کتے صدر نے یہ دیکھو سرکار دے خاکے کیتے اور انہوں اس دی بدبختی دی سزا بھی ملی۔ یہ وہ وقت ہے کہ اسی اپنے سینیاں نو چوڑا کر کے سرکار دی نموس تے ایک ویانچ نہیں آن داواں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اسی اپنے بازوں نو کھول کے ایک گردنہ جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے چڑھنے دا وقت ہے، تاکہ ہر بندے نو پتہ لگے کہ ساڈا ایک کوئی نعرہ وا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد،
वक्त सरकार दी नमूस ते अगर गल होवे ते अपनी जाना कुर्बान कर दो। खैर किस्सा मुख्तसर, उस बंदे नू शहादत अल्लाह ने ता फरमाई, शहीद हो गया। सारे लोग जदों गजवा जित हो गई वापस आ रहे सी, वारी वारी सारे आ रहे ते मां इंतजार च। उस मां दी कैफियत की होएगी जिहदा इक्को ही पुत सी, दुनिया ते एक ही सहारा होवे, वो भी अल्लाह दी बारगाह अंदर कुर्बान कर दिता जावे ते वापस आण दी उडीक रख के खड़ी होवे। सारे गुजर गए, वो मां दा पुत ना आया। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਆਪ ਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਗੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਆਖਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ। उस माई ने क्या, माई हौसला कर, परेशान हो, पीछे आ रहा वा। तसल्ली देती, पीछे आ रहा वा। शहीद हो गया, गुसल दफन कफन हर चीज हो गई, लेकिन माई दे अखां च जदों देखिया ना आंसू, अपनी अखां च भी आंसू आ गए। उस माई दी ममता बर्दाश्त ना हुई। क्या माई परेशान ना हो, पीछे आ रहा वा। तसल्ली हो गई, माई राजी हो गई। जदों गए सरकार दे कोल बैठे, खाना तरावल फरमाया, देखिया ते वो बंदा वाकई पिछों आ रहा। सारे जदों गुजर गए वो बंदा वो पीछे चलदा आ रहा। खाना तरावल फरमा के सरकार दी अर्ज मरूज कीती, सोनिया फिदा का उम्मी भाभी, सोनिया कुर्बान जावा, सोनिया की मामला है। सोनिया अपने हथी दफन किया, शहीद हो गया सी, सब कुछ किया, मिट्टी अपने हथी पाई, मिट्टी पा के दफन किया। ये सोने की माजरा होया, फिर किस तरह जिंदा हो गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर तेनू नहीं पता तेरा नाम की है? तेरा नाम है अबू बकर सदीक। ये किसी अरे गहरे ने नहीं रखा, ये बल्कि खुद खुदा की जात ने ये तेनू सदीक क्या वा। अल्लाह ने हुणी जबरील नू मेरे कोल भेजिया सी ते ये गल आखदा सी कि अबू बकर दा नाम सदीक है, वो सदाकत दा ताजदार है। अबू बकर दे मुंहों निकल गया सी, वो पीछे आ रहा वा। अल्लाह ने अबू बकर दी गल नू सच कर दिता। जे अज सच ना करदा तेनू कौन सारी उम्र सदीक कहंदा फिर? तेनू कौन आखदा सदीक? तेरे मुंह चों निकल गया सीगा, पीछे आ रहा वा ते फिर सारियां तो पीछे ही आ रहा वा। ते अल्लाह ने उन्होंने जिंदा करके दोबारा जिंदगी दी ताकि लोगों को पता चल जाए जिन्हों मैं सदीक आखदा वां वो कदी झूठ बोल ही नहीं सकता। ईशान अबू बकर सदीक आ। इन्हां गल्लां ते अमल करो, अहले बैत दी इज्जत करो, सहाबा दा अदब करो, एहतराम करो, और जो अच्छियां गल्लां लगियां अल्लाह इस ते मैनू भी तुहानू भी सब नू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। इकबाल दा शेर सुनो और सलाम पढ़ो। इकबाल लिख दिया कि तेरे अपने अमल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं इस मुश्किल का आसान होना। मैं तर्जुमा करदा, इकबाल लिख दे कि तेरे अपने अमल से है तेरा परेशान होना। तकरीर खत्म, लेकिन आखिरी गल नसीहत और तकरीर खत्म। तेरे अपने अमल से है तेरा परेशान होना। फरमांदे कि तेरी अपनी करतूतां दी वजह तो तेरे अमाल खराब आ, वरना मुश्किल नहीं इस मुश्किल का आसान होना। वरना कोई ऐसी दुनिया च मुश्किल है ही नहीं जिन्हों मुसलमान ना हल कर पावे। अपने अमाल ठीक करो तो कोई मुश्किल नेड़े लगन ही नहीं लगी। अमल केड़े आ? अपने आप नू किसी दी दिल आजारी ना करो, किसी दा हक मार के ना खाओ, मुर्दा ना खाओ, अपना बाल किसी को अपनी मार के खाओ, मुर्दा ना खाओ, किसी दी दिल आजारी ना करो, किसी गरीब दा हक ना मारो। तुहाडी मेहरबानी हकूकल इबाद सब तो पहले पूछा जाएगा, क्योंकि एक बाबा जी लिखते हैं ना जी, मस्जिद ढा दे मन ढा दे तादे जो कुछ ढेंदा, एक बंदे दा दिल ना दुखावी रब दिलां च रहिंदा। किसी दी दिल आजारी ना करो किसी बंदे दी, बल्कि खुद नू झुका के अगला बंदा राजी कर लो, क्योंकि सुराही भी बरती है सरनगू हो के ते उसी शाख नू फड़ लगदा जिहड़ी झुकी हुंदी आ। जिहड़ा दरखत झुक नहीं सकदा उन्होंने कदी फड़ नहीं लगा, झुकोगे तो फड़ लगना। झुक जाओ, अपने आप को बेहतर कर लो। सख्त बंदा वही हुंदा जिहदे जान ना होवे। देखिया मुर्दा कदी
اور مردے جان نکلی 10 منٹਾਂ بعد ਮੁਰਦਾ ਐ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਸਲ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਐ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ, ਖੁਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਖਾਓ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਔਰ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اپنے واسطے کو وسیلہ بھی تلاش کرو، کہ پیر کامل دی صورت وچ وسیلہ تلاش کرو، کیونکہ قرآن دے لفظ وا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والے پہلے ایمان والے بنو، پھر میں تو ڈرو میری تباہ کرو۔ پھر مولا کی کریے اس تو بعد فرمایا اپنے واسطے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کون آ؟ مرشد کامل دی ذات آ، مرشد کامل۔ میں کلا مرشد نہیں کیا، میں مرشد کامل کیا، کسی کامل ولی دے ہتھاں ہاتھ دیو۔ ایسے آستانے تے جاؤ جنہاں دا سجرہ نسب نبی سرکار نہ ملدا ہوئے، جدا علی المرتضیٰ نہ ملدا ہوئے، ایرے گہرے پیراں کو نہیں جانا۔ انہاں تو چنگا تسی گھر رہو، اپنے ماں باپ دی خدمت کرو، یہی کافی ہے۔ تو جی کرنی ہے بیعت، پھر اس واسطے مرشد کامل دا ہونا ضروری ہے، جڑا تہاڈا ہاتھ فرش تے بہ کے عرش والے رب دے ہتھاں دے دے، تو مرشد کامل او ہوندا۔ انہاں دے جا کے فیض و برکات لو، انہاں دی بیعت کرو۔ اور چوتھی گل یہ کہ جدوں بھی ربیع الاول شریف آوے تے تہاڈی مہربانی اے او مہینہ وا، اے عید آ کہ جہدے صدقے سانوں ساریاں عیداں ملیاں۔ اے نہ تے کھلاں والی عید آ تے نہ ہی یہ دوسری عید آ، اس واسطے وہ عید آ کہ جہدے صدقے سانوں ساریاں عیداں ملیاں۔ ربیع الاول شریف دا جدوں مہینہ آوے اپنے گھراں نوں سجایا کرو، اپنی گلیاں نوں سجایا کرو، دلاں نوں سجایا کرو۔ 12 ربیع الاول والے دن اپنے گھراں چوں باہر نکل کے ایک دوسرے نوں عید مبارک کیا کرو، اور ہتھاں 'چ جھنڈے پھڑ کے جلوس نہ شامل ہویا کرو، تاکہ سونے نوں خراج تحسین پیش کیتا جا سکے۔ تاکہ کیوں یہ سب لسٹاں پہلے بن چکیاں، یہ سب کچھ اسی کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ کام تو رب دا ہی ہے نا جی۔ سونے دی حمد و ثنا کرنا رب کم دا ہی، رب دا ہی کام آ، تے اسی نہیں کر سکتے۔ اسی اس واسطے کرتے ہیں کہ اس لسٹ دے وچ ساڈا بھی نا آ جاوے تے ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اس واسطے اس کا بھی احترام کریا کرو۔ اللہ پاک انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب سلام پڑھ لو دوست۔ سر پڑھ دی آ پڑھن لگا ناصر، آ پڑھ کاکا، آ لے لے مائک ناصر، وہی پڑھ دو پڑھ دو، تو بھی لے لا یار۔ نکم میں آئے حضور واجب، نکم میں آئے قبول ہوئے سلام کا سلام دو تاج دارا، سلام دو تاج دارا، سلام کروں انام کا حضور آج نکم میں آئے قبول ہوئے سلام کا۔ اصحاب داد گنگیا روز محشر تیرا
गुनाहगार गंदिया रोज़ तेरा सहारा गुलाम याद रखना गुलाम याद रखना जिस दम पिलाओ कौसर सजावा का हुजूर राज निकल में आए कबूल होवे सलाम का तेरे सिवा तेरी बारगाह आसान कमरे कौन जाने या रसूल अल्लाह सोनिया तेरे सिवा तेरी आसान कमरिया कौन जाने तेरे जुबरी बन के कर दे गुलामियाँ सुबह शाम सलाम दो ताजदारा सलाम कर अना का तेरे तो हट के सजन या रसूल अल्लाह तेरे दरबारे तो हट के सजन मंगल दबलियों क्यों क्योंकि मैं आज तेरी दहाग मैं आज तेरी दहाग हुजूर मंगता दुनिया का सलाम दो जग देता जुदारा सलाम कर अना का प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना ओ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا الہی جو کلام پاک پڑھیا قرآن مجید سورہ یاسین درود شریف اس نے اپنے پاک دا اصال ثواب آنا جانا مل کے بیٹھنا تیری پاک بارگاہ بے کس نام پیش کا قبول و منظور فرما بارگاہ رسالت صدر سینہ قائد مدینہ حضور خود نور احمد المتبا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اندر توفہ نظرانہ ہدیہ عقیدہ محبت پیش کا قبول و منظور فرما
تمام اصحاب تبع تابعین ازواج محترات جد امجد والدین کریمین پنجن پاک بارہ امام 14 مسلم دربار سے اندر پیش کرنے کے علوم شما میران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمرانی شہباز العامقانی قندیل نورانی حضور شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بارگاہ میں پیش کرنے کے علوم شما خصوصاً ادا اصال ثواب جتنے بھی والدین میرے سمیت دنیا فانی تو چلے گئے اور رفقا شرکا اس محفل پاک جتنے بھی دوست آئے انہوں نے جو بھی فوت شدگان نے سب دے روح فرتون پیش کرنے لگے قبول فرما جملہ کلام دے اصال ثواب والا نیکان دے ولیاں دے معصوماں دے درجات مزید بلندی عطا فرما نیکاں دا صدقہ جمیلہ وسیلہ ساڑھے گناہگاراں نے حال دے رہا فرما مولا جے میں ویکھاں پڑے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے بلے جی ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے مولا بڑے گناہگاراں سیاکاراں بڑے بدکاراں یا الہی والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتا میں نے زمانے دی قسم انسان گھاٹے جا الہی اسے سب گھاٹے جا اسی بہت گناہ کر بیٹھے ہیں لیکن اسی اپنے ہتھاں نو کشکول بنا کے اپنی قدراں نو جھکا کے اپنے نفس دی نفی کردا ہویا مولا حضور دا محفل سجائی ادے وچ آ کے بیٹھے ہیں اپنی وسعت دے مطابق ساڈے سارے فضل عطا فرما ربیع الاول دا مہینہ ادی بابرکت گھڑیاں دا صدقہ اور صدقہ بیمار کربلا دا جو بیمار میں خصوصاً سب نو صحت کاملہ کلی عاجلہ عطا فرما مولا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مولا اس سادہ واسطہ جو حضور دنیا چاہے اللہ نے مامان کو عطا کیتے مولا جو بھی بے اولاد جوڑے نے سب نیک نورینہ سارے اللہ عطا فرما جو بیٹے چاندے بیٹے عطا فرما جو بیٹیاں چاندے بیٹیاں عطا فرما جو تنگ دست نے رزق حلال دی بندش دی وجہ تو پریشان نے مولا اس ربیع الاول دا صدقہ حضور دی آمد دا واسطہ یا الہی سب نو رزق حلال دی فروانی عطا فرما مولا خصوصی دعا بانیاں نے محفل جناب محمد سرور صاحب انہاں کے جتنے بھی رفقا شرکا پیر بھائی جو بھی جانی طور تے مالی طور تے شامل ہوئے اس محفل پاک دی الہی سب دے گھراں چ رحمتاں برکتاں عطا فرما سب دی جان مال آل اولاد دی حفاظت فرما سب تے آنے والی ہر بد نظر بری نظر کی شر تو محفوظ فرما سب دے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اپنی دین دنیا دی دولت و مالا مال فرما اور سب دے دلان نور مصطفیٰ نہ منور عطا فرما جنہوں تک سامت سانے اسی طرح سرکار تا ملاد منان دی توفیق عطا فرما یا الہی تقاضا بشریتا اسی جو بھی زندگی کی غلطیاں کوتاہیاں کیتیاں جو کبیرہ سیرہ گناہ کیتے سرزد ہوئے گلے چکے یا کسے دے کہندے مولا اتنے مومنہ دے ہاتھ ہوتے ہوئے نا جداج رکھ دیا ہویا سرکار دے اس دنیا تے آن دا صدقہ مولا ساڑھے سارے دے کبیرہ سیرہ گناہ دے بشی عطا فرما آنے والی زندگی نیکی کرنی توفیق عطا فرما تمام اولادانوں اپنے والدین کا بیادار فرما بردار بنا مولا سب نو آخری وقت لبات کلمہ طیبہ نصیب فرما سب دا خاتمہ ایمان تے فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل تو شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو کر وقت اجل سر میرا تیری چوکٹ پہ درا ہو جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو مٹی نہ ہو برباد بسے مرگے الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی بھاگے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ گر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور شہی وزینت فرشہ محمد اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین سب دوست لنگر لے کے جائے لنگر